Lalu 모세가 naiklah 하나님 Musa 앞에 menghadap Allah, 올라가니 dan Tuhan 여호와께서 berseru dari gunung 산에서 itu 그를 불러 kepadanya, 말씀하시되 beginilah kau 너는 katakan 이같이 kepada 야곱의 keturunan 집에 Yakub, 말하고 dan kau 이스라엘 beritakan kepada 자손들에게 orang 말하라. Israel. Kamu 내가 애굽 sendiri telah 사람에게 melihat apa 어떻게 yang kulakukan 행하였음과 kepada orang 내가 Mesir, 어떻게 dan 독수리 bagaimana aku telah 날개로 mendukung 너희를 kamu 넘어 di atas sayap 내게로 Raja Wali dan 인도하였음을 membawa kamu 너희가 kepadaku. 보았느니라. Jadi 세계가 다 sekarang 내게 jika kamu 속하였으니 sungguh-sungguh mendengarkan 너희가 내 firman-Ku 말을 잘 dan 듣고 berpegang pada 내 언약을 perjanjianku, 지키면 maka aku 너희는 akan 모든 memelihara 민족 kesayanganku 중에서 sendiri 내 소유가 dari antara 되겠고 segala 너희가 bangsa, 내게 sebab 대하여 akulah 제사장 yang 나라가 empunya 되며 seluruh bumi. 거룩한 Kamu 백성이 akan 되리라. menjadi bagiku 너는 이 kerajaan 말을 imam 이스라엘 dan bangsa 자손에게 yang kudus. 전할지니라. Inilah 아멘. semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. 거룩한 백성이라는 제목으로 하나님 말씀 증거하겠습니다. Mari kita mendengarkan firman yang berjudul Bangsa yang Kudus. 옆 사람 고백할까요? Mari memberkati satu sama lain. 당신은 거룩한 주님의 백성입니다. Kamu adalah umat Allah yang kudus. 우리는 나그네의 인생길을 걸어가고 있습니다. Kita ini saat ini sedang hidup sebagai seorang musafir di dunia ini. 그 사람하고 결혼을 한 지가 이제 20년이 됐어요. Saya menikah dengan istri saya sudah ke 20 tahun tahun ini. 그동안 보니까 한 몇 번 정도 이사를 했는지 보니까 한 8번 이사를 했어요. Selama 20 tahun berumah tangga, sepertinya sudah 8 kali kami pindah rumah. 우리 이장로님 몇 번 이사하셨습니까? Bagaimana dengan penatua ini? Udah berapa kali pindah rumah? 아마 장로님 권사님도 많이 이사를 하셨을 것 같아요. Pasti lebih banyak pindahan rumah. 처음 우리가 결혼하고 살았던 아파트가 아파트 한 칸 있는, 그리고 화장실이랑 부엌이 마주보고 붙어 있는 그런 곳이었어요. Waktu rumah pertama kami, itu saya ingat rumah kami itu adalah seperti kontrakan yang petakan, di mana toilet, dapur, semuanya itu satu ruangan. 그리고 나중에는 조금 더 큰 방으로 방이 있는 곳으로 이사를 가고 했었습니다. Lalu setelah itu kami akhirnya pindah ke rumah yang sedikit lebih besar. 인도네시아에 와가지고 지금은 너무 좋은 아파트에서 우리 생활하고 있습니다. Tapi sekarang di Indonesia kami bahkan bisa tinggal di suatu apartemen yang bagus. 그런데 우리가 기억할 것이 있어요. Namun harus ada satu hal yang kita harus selalu ingat. 지나가는 겁니다. Semuanya ini akan berlalu. 우리가 정말로 가야 될 본향이 있어요. Karena satu tempat yang harus kita tujui. 오늘 장로님이 아침에 오시면서 우리 2층 복도를 오시면서 하시는 말씀이 있어요. Jadi waktu penatua datang masuk ke gereja ke lantai 2, beliau berkata begini. 지난주에 스승의 주일이라고 우리 성도님들이 이쁜 꽃을 저에게 선물해 주셨어요. Minggu lalu, karena minggu lalu adalah minggu guru, jadi saya menerima hadiah bunga dari saudara sekalian. 그 꽃을 오래오래 한번 살려보려고 열심히 노력을 했는데 시들어 버렸어요. Jadi saya mau supaya bunga itu bisa disimpan dengan lama, tapi tentu saja bunga ini layu. 장로님이 이렇게 이뻤던 꽃이 다 시들었네 라고 얘기를 했어요. Terus beliau berkata, wah bunga yang cantik minggu lalu sudah layu minggu ini. 여러분, 영원한 것은 이 땅에 없습니다. Saudara sekalian, dunia ini tidak memiliki hal yang kekal. 풀은 마르고 꽃은 시드나 여호와의 말씀은 영원히 서리라. Rumput menjadi layu, bunga menjadi kering, namun firman Tuhan kekal selama-lamanya. 지나가는 거예요. Segala sesuatu itu pasti akan berlalu. 우리가 정말 하나님을 향한 이 마음과 영원한 하나님의 말씀을 붙잡고 승리하는 주님의 백성들 되기를 축복합니다. Namun saya berdoa dan memberkati, jadilah umat Tuhan yang selalu memegang janji-janji Tuhan. 애굽에서 430년 동안 노예 생활하던 이스라엘 백성들이 하나님의 은혜로 출애굽의 축복을 받았어요. Seperti bangsa Israel yang 430 tahun menjadi budak di Mesir akhirnya menerima berkat Allah. 오늘 출애굽기 19장 1절을 보니까 이스라엘 자손이 애굽 땅을 떠난 지 3개월이 지났다.
라고 말합니다. Dan ayat hari ini berkata bahwa sudah 3 bulan kira-kira setelah bangsa Israel keluar dari Mesir. 이 3개월이라는 시간 동안 얼마나 많은 일이 있었는지. Kita tidak tahu apa saja yang sudah terjadi selama 3 bulan itu. 그때 하나님은 이스라엘 백성들에게 구별된 하나님의 백성인 것을 알게 하십니다. Saat itu Tuhan menunjukkan kepada bangsa Israel bahwa mereka adalah umat Allah yang sudah dipilih Allah. 당장 출애굽해서 행복했습니다. Dan mereka sudah sangat begitu bahagia selama perjalanan keluar dari 그 Mesir. 눈에 보이는 현실이 광야라는 현실이 나타난 거예요. Namun ternyata dimulailah suatu realita dunia. 또 도저히 padang gurun. 사람의 힘으로 건널 수 없는 홍해가 눈앞에 있어요. Ada padang gurun, ada laut Teberau yang tak bisa dilintasi manusia. 애굽의 군대가 쫓아오고 있습니다. Dan tentara Mesir sedang datang kepada mereka. 배고픈 고통 속에 있어요. Mereka sedang kelaparan. 목마른 고통 속에 있어요. Mereka sedang kehausan. 그리고 아말렉이 또 괴롭히는 이런 일들도 있었어요. Dan bahkan diganggu bangsa Amalek. 이 모든 문제와 사건 속에서도 하나님은 자기 백성을 끝까지 인도하셨어요. Walaupun di dalam masa-masa sukar ini, Tuhan tetap datang kepada bangsa Israel. 우리 한번 고백했으면 좋겠어요. Mari sama-sama katakan, 에베네셀 하나님이 나의 하나님입니다. Allah Ebenezer adalah Allah kita. 아멘. 하나님이 지금까지 인도하신 거예요. Begitulah cara Tuhan melindungi kita. 이스라엘 백성들이 이것을 깨닫고 알게 되었습니다. Dan bangsa Israel sadar akan hal ini. 하나님께서 이스라엘 백성들을 두고 명령하십니다. Dan Tuhan pun akhirnya berfirman kepada bangsa Israel. 너희들은 이제 구별된 하나님의 백성. Saat ini kalian adalah umatku yang kudus. 여러분, 우리가 과거를 잃어버리면 미래가 없어요. Jikalau kita lupa akan masa lalu, maka tidak akan ada masa depan. 그래서 각 나라마다 중요한 것이 뭐냐면 역사를 잘 보존하고 후대에게 이것을 알려줍니다. Itulah sebabnya setiap negara pasti akan mereservasikan suatu sejarah dengan begitu baik. 그래서 어제 우리 도단 미션홈 제자들과 함께 따마미니를 갔어요. Untuk itulah mengapa kemarin bersama murid-murid Mission Home kami pergi ke Taman Mini. 리모델링을 잘 해놔가지고 전에보다 훨씬 좋아요. Karena sudah di remodeling, Taman Mininya sudah lebih bagus dari tahun-tahun sebelumnya. 근데 거기에 우리 도단 미션홈 제자들을 데려갔는데 이유가 있습니다. Dan waktu itu kami pergi ke sana mengajak anak-anak Mission Home dengan satu alasan. 인도네시아 사람이 분명한데 인도네시아에 대해서 잘 몰라요. Nah, banyak orang Indonesia tidak begitu paham dengan Indonesia. 그것도 그럴 것이 인도네시아는 큰 나라예요. Dan walaupun begitu, Indonesia juga adalah negara yang besar. 18,000개의 섬이 있어요. Ada 18.000 pulau-pulau. 그리고 3억 영혼이 살고 있어요. Dan sekitar 3 juta penduduk. 어떤 책에서는 종족이 300종족이다. 아니다. 500종족이다. 이렇게 말하기도 합니다. Ada juga buku-buku yang berkata ada sekitar 300 etnis atau 500 etnis di Indonesia. 많은 종족이 있고 많은 언어가 있는 이 나라예요. Indonesia ini adalah negara yang punya banyak suku dan punya berbagai bahasa. 그래서 따마미니에서 인도네시아를 이해하고 역사를 보고 가슴에 품는 시간을 가지는 거예요. Dan untuk itulah di Taman Mini kami pun benar-benar memegang firman Tuhan dan merangkul Indonesia dalam hati kita. 이 광야길 가는 이스라엘 백성들에게 하나님이 과거의 문제를 그래서 알게 하십니다. Dan Tuhan terus-menerus menceritakan sejarah dari bangsa Israel kepada umat Israel. 너희가 애굽 땅에 종되었던 너희를 구원한 여호와 하나님이다. Tuhan terus-menerus menceritakan bahwa waktu kalian masih diperbudak, Allah membebaskan kalian. 여러분, 노예된 인생이 무엇입니까? Apakah itu hidup yang penuh dengan perbudakan? 하나님 노예로 살아간다는 것이 무엇입니까? Apakah hidup yang
berjalan sebagai seorang budak. 여러분 지금도 하나님을 떠나서 고통 속에서 살아가고 있는 많은 사람들이 있어요. Banyak sekali orang yang sampai hari ini hidup di dalam perbudakan, dalam penderitaan. 여러분 노예된 인생은 내가 주장할 수 있는 게 없어요. Hidup sebagai budak itu sebenarnya tidak bisa mengikuti kata hati sendiri. 아무것도 할 수 없습니다. Tidak bisa melakukan apa-apa. 그래서 로마서 6장 6절에서 7절에 말씀하고 있습니다. Untuk itu dalam kitab Roma 6 ayat 6-7 berkata, 우리가 옛 사람이 예수와 함께 십자가에 못 박혔다. kita tahu manusia lama kita telah turut disalibkan. 죄의 몸이 죽어 다시는 우리가 죄의 종로로 타지 아니하게 하려 함이라. Supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. 과거에 우리는 하나님을 떠나서 죄에게 종로로 타며 살았던 것입니다. Dahulu kita adalah orang-orang yang meninggalkan Allah dan hidup di dalam perbudakan. 히브리서 2장 14절 15절에 말씀하고 있습니다. Dan Ibrani 2 ayat 14-15 berkata, 죽음을 통하여 죽음의 세력을 잡은 자, 곧 마귀를 멸하셨어요. bahwa supaya ia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut, dimusnahkan melalui kematian Yesus. 이유가 무엇입니까? Untuk apa? 죽기를 무수함으로 한평생 종로로 타는 모든 자들을 놓아주려 하심이라. Supaya dengan begitu, mereka yang hidup seumur hidup di bawah perhambaan dapat dibebaskan. 여러분 전 세계를 여러분 다녀보세요. Mari kita coba mengunjungi belahan dunia. 여러분 우상 숭배로 가득합니다. Pasti penuh dengan penyembahan berhala. 여러분 어제 우리 여기 있는 분들 다 다만민이 다 가보셨잖아요. Pasti semua di sini sudah pernah mengunjungi Taman Mini. 역사라고 갖다 놓은 것들이 뭡니까? Apakah yang ditaruh sebagai sejarah di sana? 온갖 우상 숭배로 가득한 곳입니다. Sejarah itu ditaruh dalam hal berhala mistis. 몸은 사람인데 머리는 코끼리고, Seperti tubuh itu tubuh manusia, tapi kepalanya kepala 몸은 gajah. 사람인데 머리는 독수리고, Atau tubuhnya tubuh manusia, kepala elang. 각종 이름도 모를 힌두 신들이 가득해요. Dan banyak sekali dewa-dewa Hindu yang ada di sana. 과거에 우리의 조상들이 그렇게 살아왔다라는 거예요. Begitulah cara umat-umat zaman dahulu kala hidup. 여러분 발리에 가면 발리 상징이 뭡니까? Dan Bali, apakah lambang dari 문을 Bali? 이렇게 반으로 탁 쪼개놓고 그 사이를 지나가게 하잖아요. Jadi di Bali itu selalu macam ada candi, dan di bawah candi itu ada pintu yang terbuka dan 사람들 masuk. 의미도 모르고 거기서 뭐 이렇게 셀카 찍고 막 이렇게 합니다. Banyak orang tidak begitu paham arti dari pintu itu. 그 문을 통과해서 천국으로 가는 거예요. Tapi ternyata itu pintu itu melambangkan pintu menuju sorga. 여러분 우리가 정말로 알아야 될 것이 무엇입니까? Jadi saudara sekalian, apakah yang harus kita percayai? 레위기 26장 13절에 하나님이 말씀하십니다. Dalam kitab Imamat pasal 26 berkata, 나는 너희를 애굽 땅에서 인도해 내어 그들의 종된 것을 면하게 한 너희 하나님이다. ayat 13. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir. 내가 너희 멍에에 빗장을 부수고 너희를 바로 서서 걷게 하였느니라. Supaya kamu jangan lagi menjadi budak mereka. Aku telah mematahkan kayu kuk yang ada di atasmu. 아멘. 우리를 똑바로 서게 하셨어요. Tuhan membantu kita untuk dapat berdiri dengan benar. 여러분 학교에 여러분 그 학생들마다 교복이 있습니다. Setiap murid pasti mempunyai seragam. 네. Di 우리 상지는 교복에 뭐라고 딱 적혀 있어요? seragamnya Sangji ada tulisan apa? 안 적혀 있나요? 마크가 없어? 지스는 마크가 없습니까? 네. 아 교복이 없구나. 우리 수연이 지연이는 S대하 이렇게 딱 적혀 있어요. Kalau Suhyun Jihyun, seragam mereka saat ini ada logo SDH. 네, 우리 태연이는 꿈나무. Taehyun Kumnamu. 그래서 아이들이 교복을 입고 이렇게 지나가면 저 아이는 어디 학교의 학생이구나 알 수 있어요. Seragam ini membuat orang bisa paham, wah mereka ini sepertinya anak-anak dari SDH. 그래서 그 교복을 통해서 소속과 정체성을 알게 하는 겁니다.
Jadi sebenarnya seragam ini menunjukkan identitas dan menunjukkan 그럼 군인은 뭐 komunitas. 입어요? Seperti seorang tentara pakai baju 군복을 apa? 입어요. Pakai baju tentara. 경찰은 Kalau polisi pakai 경찰복을 pakai 입잖아요. baju polisi. 근데 가끔씩 경찰복이랑 우리 삿밤이 입고 있는 옷이랑 좀 헷갈리게 입은 사람들이 있더라고요. Ya kadang kita bingung baju polisi dan baju satpam itu tiba-tiba jadi sama. 자, 우리를 하나님이 구별되게 하신 거예요. Tuhan telah membuat kita semua kita telah dikhususkan Tuhan. 이스라엘 백성들에게 하나님이 너희들은 옷을 깨끗하게 빨아라. Tuhan berkata kepada bangsa Israel, basuhlah jubahmu sebersih mungkin. 그리고 너희를 구별된 하나님의 백성임을 선포하고 있는 것입니다. Sebab kamu harus tahu bahwa kamu adalah bangsaku yang kudus yang telah kupilih. 우리 출애굽기 19장 3절 4절 말씀을 우리 같이 한번 읽어볼까요? Mari kita baca kitab Keluaran pasal 3절 4절 Kita baca ayat 3 dan 4. 같이 읽습니다. 모세가 Lalu 하나님 naiklah 앞에 Musa menghadap 올라가니 Allah dan 여호와께서 Tuhan berseru 산에서 dari 그를 gunung itu 불러 kepadanya. 말씀하시되 Beginilah 너는 kau katakan 이같이 kepada 야곱의 keturunan 집에 Yakub dan 말하고 kau beritakan 이스라엘 kepada orang 자손들에게 Israel. 말하라. Kamu 내가 sendiri 애굽 telah 사람에게 melihat 어떻게 apa yang kulakukan 행하였는가? kepada 내가 orang Mesir 어떻게 dan 독수리 bagaimana 날개로 aku telah 너희를 mendukung 업어 kamu di 내게로 atas sayap 인도하였음을 Raja 너희가 Wali dan membawa 보았느니라. kamu kepadaku. 아멘. 우리를 하나님이 독수리 날개로 업어서 인도하셨어요. Tuhan telah mengangkat kita, mendukung kita di atas sayap Raja 여러분 Wali. 독수리가 얼마나 힘이 센 줄 아세요? Tahukah Anda sekalian seberapa kuatnya Raja Wali? 전에 TV 보니까 몽고에서는 독수리를 가지고 늑대를 사냥을 하더라고요. Tahukah Anda bahwa di Mongolia mereka mencoba untuk menangkap serigala pakai elang, pakai Raja 그리고 Wali. 여러분 염소 있죠, 염소. Lalu kambing. 염소들은 절벽에 이렇게 가파른 절벽을 잘 올라갑니다. Kita tahu bahwa kambing itu tidak takut akan tebing. Mereka bisa memanjat tebing dengan baik. 그거를 독수리가 어떻게 사냥을 하는지 아십니까? Dan apakah Anda tahu bagaimana elang bisa menangkap kambing? 높이 날아가지고 독수리가 염소를 탁 낚아채요. Dan akhirnya jadi elang itu akan terbang tinggi terus dia tangkap kambing 그리고 itu. 그 낚아챈 염소를 쭉 하늘로 가지고 올라갑니다. Terus kambing itu dia cengkram naik, dia terbangkan. 조금 잔인하지만 그러고 나서 톡 떨어뜨려요. Terus setelah udah tinggi, kambing itu dilempar ke bawah. 그러면 염소가 절벽으로 떨어져 가지고 굴러 떨어집니다. Terus nantinya si kambing yang udah dilemparkan ke bawah itu terguling-guling di tebing. 그리고 사냥을 하는 거예요. Mati terus itulah dia dimangsa. 근데 보니까 그 염소가요. 20kg, 30kg 막 넘는 무게가 나갑니다. Tapi ternyata kambing itu bukan kambing yang ringan. Kalau dilihat 20 kilo, 30 kilo. 그거를 잡고 올라갈 수 있는 힘이 있다라는 거예요. Elang punya kekuatan sekuat itu. 능력의 하나님께서 우리를 들어서 우리를 인도하신다라는 거예요. Dan begitulah Allah kita yang maha kuasa, mampu mengangkat kita, menopang kita di atas 골로새서 sayapnya. 1장 13절에 우리를 흑암의 권세에서 건져내사 하나님의 아들의 나라로 옮기셨으니. Kolose 1 ayat 13 juga berkata, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya. 아멘. 우리는 옮김을 받은 자예요. Kita semua telah dipindahkan. 그래서 출애굽기 19장 6절에 너희가 내게 대하여 제사장 나라가 되며 거룩한 백성이 되리라. Dan seperti yang di dalam kitab selanjutnya berkata bahwa kita telah menjadi umat Allah yang kudus di bawah kerajaannya yang 여러분 kudus. 제사장이 뭡니까? Ya, apakah imam itu? 말 그대로 하나님 앞에 제사를 드리는 그 거룩한 사람, 구별된 사람이에요. Imam adalah orang-orang yang dikuduskan Allah di dalam untuk melakukan pelayanannya. 이스라엘 백성들로 하여금 제사장 나라가 되게 하셨어요. Dan Tuhan bahkan telah mengangkat bangsa Israel untuk menjadi imamat, bangsa yang penuh 죄악 imam. 가운데 멸망받는 세상 가운데 하나님은 이 유대인들을 이스라엘 백성들을 구별되게 하신 거예요. Tuhan telah memilih bangsa Israel dari tengah-tengah dunia yang penuh dosa menjadi umat Allah yang kudus. 그래서 하나님의 구원과
그 축복을 열방 가운데 증거하는 백성으로 삼으신 것입니다. Dan inilah alasan Allah memakai dan memilih umat-umatnya menjadi bangsa 우리는 kepunyaannya. 구원받은 하나님의 백성. Kita adalah umat Allah yang telah dipilih Allah. 맞습니까? Apakah benar? 베드로전서 2장 9절에 말씀하고 있습니다. Seperti dalam kitab 1 Petrus 2 ayat 너희는 택한 족속이요 왕 같은 제사장이요 거룩한 나라요 그의 소유된 백성이다. 1 Petrus 2 ayat 9, Tuhan berkata, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. 아멘. 여러분 자신을 얼마나 가치 있는 존재인 것을 잊으면 안 돼요. Janganlah lupa seberapa bernilainya hidupmu. 하나님은 우리를 들어서 하나님의 아름다운 덕을 선포하기를 원하시는 것입니다. Tuhan mau mengangkat kita untuk hidup sesuai, untuk memberitakan kasih-Nya yang baik. 이스라엘 백성들이 지금 광야길을 거쳐서 어디로 가고 있습니까? Bangsa Israel saat ini berjalan di tengah-tengah padang gurun dan tidak tahu harus bagaimana. 가나안 땅을 향해서 가는 거예요. Mereka saat ini mau ke tanah Kanaan. 오늘 주일학교 우리 예배 때도 말씀을 했죠. Dan seperti firman Tuhan tadi waktu ibadah sekolah minggu. 가나안 땅에 왜 가야 됩니까? Kenapa harus ke tanah Kanaan? 상현아, 가나안 땅 왜 가야 됩니까? 네. 아멘. 예수 그리스도가 오실 땅입니다. Untuk itu adalah tanah kedatangan Yesus 우리 Kristus. 상인이 장난치는 것처럼 보여도 다 맞춰요. Walaupun yang Sangin terlihat sering jahil, tapi dia bisa jawab benar semua. 여러분, 그 가나안 땅을 향한 하나님의 소원을 이스라엘 백성들을 통해서 하나님이 이루시는 것입니다. Tuhan mau melaksanakan perjanjiannya tanah Kanaan melalui bangsa Israel. 구약 성경에 예언되었던 그 하나님의 모든 역사는 다 성취되고 이루어졌어요. Dan Tuhan mau menunjukkan karya-karyanya yang besar itu kepada umat-umat. 그렇다면 지금 우리를 통해서 하나님께서 하시고자 하는 일은 무엇일까요? Jikalau begitu, apakah sebenarnya yang Tuhan mau laksanakan melalui kita? 여러분, 이 땅에 하나님의 나라가 임하는 것입니다. Yaitu Tuhan mau agar supaya kita melaksanakan kerajaan. 이제 이스라엘 백성들에게 하나님은 계속해서 말씀하는 것이 있어요. Dan Tuhan selalu berkata kepada bangsa Israel. 7절에 보니까 출애굽기 19장 7절에 그 모든 말씀을 그들 앞에 진술하라. Keluaran 19 ayat 7-9 berkata bahwa panggillah mereka semua di hadapan Tuhan. 그리고 9절에 보니까 모세가 백성의 말을 여호와께 아뢰었어요. Dan ayat 9 berkata, maka Tuhan berfirman kepada Musa. 계속해서 하나님의 말씀을 백성들에게 전하고 그들이 하나님의 말씀을 준행하며 나아가게 하는 것입니다. Tuhan tidak pernah berhenti datang kepada bangsa Israel, berfirman terus kepada bangsa Israel. 민수기 15장 41절에 말씀하고 있습니다. Seperti dalam kitab Bilangan 15 ayat 40-41. 나는 여호와 너희의 하나님이다. Akulah Tuhan Allahmu 나는 너희의 하나님이 되려고 너희를 애굽 땅에서 인도해 내었느니라. yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir supaya aku menjadi Allah bagimu. 나는 여호와 너희의 하나님. Akulah Tuhan Allahmu. 하나님이 우리의 아버지가 되십니다. Allah itu adalah Bapa kita. 믿으십니까? Apakah Anda percaya? 여러분을 흑암과 죄와 사단의 권세에서 왜 건지셨습니까? Mengapa Tuhan mengangkat kita keluar dari dosa? 하나님은 우리의 하나님이 되십니다. Sebab Allah kita adalah Tuhan kita. 나는 주님의 백성이 Dan 되는 kita adalah umat Tuhan. 여러분의 삶 속에서 이제 거룩한 주님의 백성이라는 사실을 잊어서는 안 되는 거예요. Mari jangan kita lupakan bahwa hidup kita ini adalah umat Allah. 여러분 세상 앞에 당당하시기 바랍니다. Mari kita selalu berani di tengah dunia yang jahat ini. 때때로 우리가 마음이 무너져서 나는 아무것도 할 수 없는 존재이구나 낙심할 때가 있어요. Ada saat di mana kita pun hati kita itu hancur dan berkata, saya ini bukan siapa-siapa. 사람이 돈이 있고 실력이 있을 때는요 교만합니다. Saat orang memiliki uang, semuanya pasti akan sombong dan bermegah diri. 뭐든지 다 할 수 있을 것 같아요. Seperti seakan-akan dapat melakukan segala sesuatu. 사람들이 가장 마음이 무너져 있고 약한 곳이 있어요. Namun ada saat di mana manusia itu jatuh.
어디 가면 그렇습니까? Kapankah manusia jatuh? 병원에 가보면 사람들 마음이 다 무너져 있어요. Saat berada di rumah sakit, semua orang itu pasti hatinya langsung 아니 hancur. 그렇게 건강하고 대단했던 분이 병이 걸려가지고 병원에 탁 누워 있으니까 아무 힘이 없어요. Begitulah manusia saat menjadi kuat, tapi setelah jatuh sakit, benar-benar hancur. 분명히 대단한 분이었어요. Padahal dia adalah orang yang hebat, 분명히 똑똑한 분이었어요. orang yang pintar, 분명히 능력 있는 사람. dan punya banyak kekuatan. 암이 걸려가지고 병원에 누워 있으니까 코에 뭐 탁 꽂고 이렇게 있는데 아무 힘이 없어요. Namun setelah dia kena kanker, sudah tidak bisa berbuat apa-apa selain berbaring dengan selang di hidung. 때때로 내가 원하지 않는 상황들과 문제들 때문에 내 마음이 무너지고 내 생각이 무너질 때가 있어요. Ada saat-saat di mana hati kita selalu hancur karena tidak sesuai dengan harapan, karena realita tidak sesuai dengan harapan kita. 병원에 누워 있는 우리 성도님에게 제가 이런 얘기를 했어요. Dan saya berkata kepada jemaat Tuhan yang waktu itu di rumah sakit, 지금까지는 내가 원하고 바라는 삶을 살았다면 이제 하나님이 원하시는 삶으로 바꿀 때가 되지 않았습니까? saya berkata kepada jemaat tersebut, kalau sampai saat ini kita hidup sesuai kehendak kita, mengapa tidak saat ini kita hidup sesuai kehendak Allah? 이때 그분이 고백한 것이 있어요. Dan pada saat itu, jemaat itu berkata, 저는 다 안다라고 생각했어요. awalnya saya berpikir bahwa saya mengetahui banyak hal. 저는 다 할 수 있다라고 생각했어요. Saya berpikir bahwa saya bisa melakukan banyak hal. 그런데 병원에 이렇게 누워 있어 보니까 하나님의 은혜 없이는 나는 아무것도 아닌 것을 깨닫게 했어요. Namun setelah saya masuk ke rumah sakit, saya merasa bahwa saya tidak mampu melakukan apapun. 하나님이 나에게 또 새로운 기회를 주신다면 주님 뜻대로 살기를 원합니다. Kalau Tuhan memberi saya kesempatan yang baru, saya mau hidup sesuai kehendak Allah. 다행히 하나님이 이분을 치료하시고 새로운 삶을 주셨어요. Dan syukurlah Tuhan memberikannya suatu kesempatan yang baru. 그래서 원래는 한 6개월, 8개월이면 하나님의 부름을 받아야 돼요. Karena dia sudah divonis mati setelah 8 bulan atau 10 bulan. 근데 한 5년을 더 살게 해주셨어요. Namun Tuhan telah membuatnya bisa hidup 5 tahun lebih. 이분이 자기 평생을 살아온 그 삶보다 이 5년이라는 시간을 더 의미 있고 가치 있게 살았다. Jadi ternyata hidupnya itu, sisa hidupnya 5 tahun itu adalah hidup yang lebih bernilai dari hidup-hidupnya sebelumnya. 이제 돌아가실 때가 돼서 제가 또 예배드리러 갔습니다. Dan saat dia sudah mau meninggal, juga saya datang ke rumahnya beribadah di 처음 sana. 병이 걸려가지고 나는 이제 죽는구나, 아무것도 할 수 없구나, 낙심하고 포기했던 그때의 모습과 너무나도 비교되는 모습. Saya bisa melihat perbedaan yang sangat drastis. Waktu sebelumnya dia sangat putus asa dan sekarang dia sangat berbeda. 목사님, 제가 80살, 90살 그렇게 살지는 못했지만 내가 하나님이 주신 그 5년이라는 시간 동안 참 가치 있게 살은 것 같습니다. Dan dia berkata begini bahwa, Pak Pendeta, mungkin saya tidak bisa hidup 80 tahun, 90 tahun, tapi sepertinya saya hidup sangat bernilai walau tidak seperti 지금 itu. 저는 너무 기쁘고 행복합니다. Saat ini saya sangat bahagia, saya sangat bersuka cita. 좀 있으면 죽는데 Padahal sedikit lagi dia sudah mau mati. 전혀 두렵거나 무섭지 않아요. Dia tidak takut, dia tidak putus. 하나님 주신 천국의 소망과 믿음의 확신 가운데 서 있으니까 똑같은 현실이지만 사람이 달라지는 거예요. Sekarang dia sangat berbeda karena dia sudah menjadi orang yang hidup di dalam kehendak Allah. 여러분 눈앞에 어떤 현실이 있습니까? Apakah realita di depan mata Anda? 어떤 문제가 있습니까? Apakah masalah di depan mata Anda? 여호와 하나님이 나의 하나님 되심을 바라보고 승리하기를 축복합니다. Saya berdoa dan memberkati, jadilah orang-orang yang hidup di mana Allah menjadi Tuhan kita. 고린도전서 4장 1절에서 2절에 말씀하고 있습니다. Seperti dalam kitab 1 Korintus berkata demikian. 우리를 그리스도의 일꾼이요 하나님의 비밀을 맡은 자로 알지어다. 1 Korintus 4 ayat 1 dan 2 berkata, kita adalah hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. 그리고 맡은 자들에게 구할 것은 충성입니다. Yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah
mereka ternyata dapat 여러분, 하나님 dipercayai. 우리를 그리스도의 일꾼으로 하나님의 비밀을 맡은 자로 부르셨습니다. Tuhan telah memanggil kita semua menjadi hamba-hamba Kristus. 때때로 우리에게 주어진 이 직분과 또 이 사명의 무게가 무겁게 느껴질 때도 있어요. Ada saat-saat di mana kita merasa tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita itu terlalu berat. 목회자로 서 있는 저도 때때로 이 사명을 감당하는 것이 두렵고 무서울 때도 있습니다. Ada saat juga sebagai seorang pendeta, tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada saya ini sangat berat. 그때마다 하나님 주신 사명 감당할 수 있도록 내게 은혜를 부어 주시옵소서. Namun setiap saat itu datang, saya selalu minta kepada Tuhan, Tuhan berikanlah saya kekuatan untuk bisa menanggung beban ini. 우리 데보라를 일주일에 몇 번을 만날 것 같습니까? Kira-kira saya bertemu Deborah seminggu berapa kali? 일주일 내도록 만나요. 하루도 안 빠지고 만나요. Sepertinya setiap hari bertemu Deborah. 아침에 일찍 일어나서 6시 반까지 출근합니다. Bangun jam pagi untuk ke sekolah dianya. 그리고 퇴근하고 또 저를 만나요. Terus habis itu pulang sekolah juga bertemu saya. 아마 애인도 그렇게 안 만날 거예요. Sepertinya pacarnya pun bahkan tidak bertemu seperti itu dengan dia. 그런데 이 삶의 무게가 무겁게 느껴질 때 우리가 어떻게 하나님 주신 은혜를 감당하겠습니까? Bagaimanakah kita bisa mampu melakukan kasih karunia Allah di tengah beban hidup yang 오늘 berat? 데보라만 얘기했지만 사실 우리 제자들, 우리 교회 성도님들 다 각각의 자리에서 얼만큼 헌신하고 있습니까? Pasti semua jemaat Tuhan, bukan hanya Deborah saja, dan anak-anak muda pasti punya beban berat di hidup 우선 masing-masing. 축복할까요? Mari memberkati satu sama lain. 당신은 하나님의 비밀을 맡은 자입니다. Kamu adalah orang yang memiliki rahasia Allah. 합당한 은혜를 주실 것입니다. Dan Tuhan pasti berikan kasih karunia. 아멘. 우리에게 주어진 그 사명 감당할 수 있도록 하나님은 축복하시고 인도하십니다. Pasti Tuhan akan memberikan kekuatan di setiap pelayanan yang Tuhan telah sediakan. 우리는 하나님의 자녀요, 빛의 증인입니다. Kita adalah anak-anak Tuhan dan menjadi terang Tuhan. 어두운 가운데 하나님의 말씀을 비출 때 모든 어둠은 떠나가게 되는 것입니다. Pasti kita semua di tengah dunia yang jahat ini Tuhan memberikan kepada kita terang yang mengalahkan gelap. 모든 불신앙은 떠나갈지어다. Segala kuasa kegelapan akan 우리 dihancurkan. 가정을 무너뜨리고 우리의 현실을 어둡게 만드는 모든 저주의 세력은 떠나갈지어다. Dan segala kuasa kegelapan juga dihancurkan. 예수 그리스도의 영광의 빛이 내 안에 충만하게 하여 주시오. Tuhan, berikanlah kepada kami terang Kristus, roh-Mu di dalam kami. 이번 한 주간 담대하게 믿음으로 여러분 나아가시기 바랍니다. Mari kita semua di tengah minggu ini hiduplah dalam kekuatan. 이번 주에 사실 제목을 길게 정했어요. Sebenarnya minggu ini judul firman itu sangat panjang, 근데 그거를 딱 줄였습니다. tapi saya pendekkan. 제목 같이 읽어볼까요? Mari kita baca judul kita hari ini, 거룩한 Umat 백성. yang Kudus. 누가요? Siapakah umat yang kudus itu? 내가. Saya. 여러분 잊지 말라고. Jangan kita lupakan. 제가 최대한 기억하기 좋게 짧게 오늘 한 겁니다. Sebenarnya ini adalah judul yang panjang yang saya pendekkan. 승리하기를 축복합니다. Mari kita semua jadilah pemenang. 기도하겠습니다. 흑암 가운데 묶여 죽어가던 우리를 주님께서 구별하여 택한 백성 되게 하셨습니다. Ya Tuhan, Engkau telah memilih kami di tengah dunia ini sebagai umat-umat-Mu yang kudus. 광야 같은 세상 가운데 하나님 담대히 믿음으로 승리할 수 있도록 주님 인도하여 주옵소서. Tuhan, tuntunlah kami agar supaya kami semua dapat hidup dengan kekuatan dan keberanian dari Tuhan. 거룩한 백성으로 이 생명의 복음을 전가하는 증인 되게 하여 주옵소서. Jadikanlah kami Tuhan, saksi-saksi Tuhan yang hidup kudus di hadapan Tuhan. 믿음과 확신과 담대함을 부어 주시옵소서. Curahkanlah Tuhan iman dan kepercayaan kepada 성령으로 mereka. 충만하게 역사하여 주옵소서. Kiranya kuasa Roh Kudus turun melimpah atas umat Tuhan. 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. 아멘. Amin. 지금은 우리 주 예수 그리스도의 은혜와
Saat ini dengan kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus 아버지 하나님의 사랑하심과 dan cinta kasih dari Allah Bapa 성령님의 역사하심, dan karya-karya dari Roh Kudus 거룩한 주님의 백성으로 selalu hadir atas setiap umat-umatmu yang kudus 날마다 승리할 dan setiap umat Tuhan yang menang. 주님의 백성들 머리 위에 항상 함께 있을지어다. Yang semuanya ada atas umatmu mulai hari ini sampai selama-lamanya. 아멘. Amin.